senangnya yang habis beli tas baru. Mana sih tasnya? Lihat. Lihat. Kasih lihat dong. Hai guys. Auli punya tas baru tuh. Tas debu. Senang? Senang? Senang nggak? Senang. Bilang apa? Ya, mama sama. Bilang apa? Sama-sama. Senang gak sama tasnya? Senang. Tas apa, Dek? Dek. Dek. Tuh, sapa lu. Hai, guys. Nih, lihat nih tas baru Auli nih. Auli punya tas baru. Nih, ini debu juga. Ini debu siapa? Debu teteh ya? Tuh. Kapok.